हेलो हाय नमस्ते भलर थी समस्ते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आस आज गोटे कहानी शुणिमा। चारि सांगंकर कहानी। चारि सांगंकर अति घनिष्ठ सांग हेले तीन जन। से अति घनिष्ठ सांग हेले तीन जन हरिण काऊ मूषा। ये तीन जन बहुत भल सांग, बहुत हस खुशी मजा मौज कर रहती। बेस्ट सांग तीन जन। किछि दिन गला गला पर बुली 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 आसी गोटे बिलुआ पहुँचला से तीन जन जाक पाखरे। कहला भाई भाई माने मु तम सांगरे सांग हेबी। काऊ कहला नाय मो बिलुआ भाई, तमे तम सांग मान सहित सांग हो, आम सांगरे कहीं सांग हम। आमे तीन जन बहुत खुशी अच्छु। आमे तीन सांग बहुत भल सांग, तम सांग सहित तमे सांग हम। ये हरिण कहला कौन असुविधा हम काऊ भाई? किसी तो असुविधा हेनी। काऊ कहला सेटा सत जे हरिण भाई, हेले मो मनरे टिके डाउट आउची। आउ बिलुआ भाई तांको सांग मानक सहित रहिले केमिति हंता, भल हंता ना। हरिण कहला काऊ भाई बिलुआ भाई आम सांगरे रहिले किछि असुविधा नहीं। जंगलर जेते जंतु जंगलर जेते पशु पक्षी समस्ते सांग होइकी रहिले भल। आम सांगरे बिलुआ भाई रहू। काऊ कहला हऊ। इमती किछि दिन गला हस खुशी मजा मौज कले करिकी रहिले। हरिण कहला काऊ भाई मोर गोटे बहुत इच्छा हलानी पाचला धान टिके खाइबी बोली। काऊ कहला हऊ हरिण भाई, यदि पाचला धान खाइबा को कहूच ताल ठीक अछि जिबा। आउ तमे से पाचला धान कृषकर खाइब, मु से गछ उपरे बसी कृषक को अनैथिबी। तमे खाई सारा पर आसी बाहरी सांग होइकी। आउ बिलुआ कहला नाई मो काऊ भाई तमे जिबा किछि आवश्यक नहीं, आमे हरिण भाईर मोर सांग होइकी जिबू। आउ हरिण भाई धान खाई पाचला धान खाई सारा पर रिटर्न पळि आसीबू। आउ सेठू दी जन जाक बाहरले हरिणर बिलुआर। हरिण कौन कला ना पाचला धान को छपी छपी खाइबा को गला। बिलुआ बुदा भितर छपिकी कृषक को अनेला। मन भरिकी खूब मन भरिकी हरिण खाइला धान, पेट भरला जाके खाइला। खाई 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 पुणी आसिक बिलुआ पाखे पहुँचीगला। कहला बिलुआ भाई मुझे खूब मजारे खाइली, चलो एथर पलैबा। दी जन जाक सेठू आइले आसिक पहुँचले। काऊ कहला हरिण भाई कौन आज पेट पूरा खाद्य खाइलटी ना? ओह हरिण कहला ओह आज खूब मन भरिकी खाइची। काऊ कहला हाँ ठीक अछि। हस खुशी मजा मौज करके रहिले। कृषक ता खेत को देखा आसला। आसिकी देखला बेलू ता धान तो पूरा कन खेत कन पूरा पाचला धान कन पूरा अबे छत्र कन हेकी पूरा कन खेती खसड़ा हे पड़ी। कहला हो कौन कलार से हरिण आज मो पाचला धान जाक सबू खाई नष्ट करदेला। हाँ ठीक अछि, आज मो खेत चारिपटा जाक फास लगेदेवी। सी जिते आउ थे पुणी आसब खाइबाई से फासरे पईला माने मुझे बाड़े हाणिकी टुकुरा टुकुरा करके खाइबी। कृषक कौन कला ना फास खेत चारिपटा जाक फास लगेदेला, लगेदी तार से घर को गला। पुणी थे हरिण कहला काऊ भाई मोर भारी इच्छा है आउ थे पुणी से पाचला धान खाइबा को, मो पाटी पूरा नाल बोही जाऊँगी। काऊ कहला हौ हरिण भाई तमे तो बिलुआ भाई तुम सांग होगी जाइल आ तमे दी जन जाक जा खाई आसब। बिलुआ छपिकी बसब, तुम तुम धान खाई सारा पेट भरी सारा आसब पुणी आम पाखक। आउ ये गले बिलुआ से बुदारे छपिकी बसला। ये हरिण कौन कला छपिकी जाइकी खाऊ 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 पाचला धान को ता गोड़े फस कि लगिगला फासटा। जिते बड़े लगिगला सी जिते आगू को टाणी होता है, जिते आगू को टाणी होता है फास सेते टाणी होता है, जिते आगू को जाते फास सेते टाणी होता है, जिते आगू को जाते से फास सेते टाणी होता है। एमती जिते आगू तो गला फास टाणी है। टाणी है कि जिते छटपट हला हरिण भाई, जिते बड़े छटपट हला हरिण मोड़ी माड़ी है कि गुड़े तुड़े पईला।
ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଲୁଆକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ବିଲୁଆ ଭାଇ ମୁଁ କୃଷକ ଫାଶରେ ଲାଗିଗଲି, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଆସ। ବିଲୁଆ ସେଇ ବୁଦାରେ ଥାଇକି କହିଲା, ହରିଣ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମେ ଖରାପ ଭାବିବନି, ମୋର ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରତ। ମୁଁ ଯଦି ସେ ଫାଶ କାଟିଦେବି ମୋ ଦାନ୍ତରେ, ମୋ ବ୍ରତଟା ଆଜି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ହରିଣ କ'ଣ କହିଲା, ବିଲୁଆ ଭାଇ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ଆଜି କହୁଛ ବ୍ରତ ତୁମର, ମୋତେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଫାଶଟା କାଟିଦେ, ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ବିଲୁଆ କ'ଣ କହିଲା, ହରିଣ ଭାଇ ମୋ ପାଟିରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ବାଜିନି, ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ମୋ ପାଟିରେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ବାଜିବ, ମୁଁ ସେ ଫାଶ କାଟି ପାରିବିନି। ମୁଁ ବ୍ରତ କରିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଫାଶ କାଟିଦେବି ମୋ ପାଟିରେ କ'ଣ ଟିକେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ କଅଁଳିଆ ମାଂସ ଟିକେ ବାଜିବ? ହରିଣ କହିଲା, ଏ କି କଥା କହୁଛ କି ବିଲୁଆ ଭାଇ? ସାଙ୍ଗ ପରା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ତୁମେ ଏମିତି କହୁଛ? ଏଠୁ କହିକି ଧୀରିକି ରହିଲା। କାଉର ମୂଷାର କଥା ହେଲେ, ଆରେ ସେଦିନ ତ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଧାନ ଖାଇକି ହରିଣ ଭାଇର ବିଲୁଆ ଭାଇର ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି ହେଲା? ମୂଷା କହିଲା, କାଉ ଭାଇ ତମେ ଯା ଟିକେ ଦେଖିବ ହରିଣ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି ସେ କୃଷକ କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ। କାଉ କହିଲା, ହଉ ମୂଷା ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଉଡ଼ି 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 ଏଇଠୁ କାଉ ଆଇଲା କା ହେଇକିରି, କା ହେଇକି ଆଇଲା। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୃଷକ କ୍ଷେତରେ ହରିଣ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଇଠୁ ବିକଳରେ ହରିଣ ଡାକ ପାଇଲା, କାଉ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ଆସ। ସେଇଠୁ କାଉ କ'ଣ କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ହରିଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହରିଣ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା, ହୋ ତମେ ତ ଫାଶରେ ଲାଗିଯାଇଛ ହରିଣ ଭାଇ, କ'ଣ କରିବା, କି ବିପଦ ଆମକୁ ପଇଲା ଆମକୁ। ହଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ମଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯା, ମୁଁ ତୁମ ଆଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁମ୍ପୁଥିବି। ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ଆସିବ ଦେଖିବ ତୁମେ ମଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛ, ଆଉ ତୁମକୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କିଛି କରିବନି। ସେଇଠୁ ହରିଣ ମଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାଉ କ'ଣ କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହରିଣର ଆଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଖୁପୁଥାଇ ସେଇଠୁ କୃଷକ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହରିଣ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇକି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଛି। କହିଲା, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଯିବୁ କେତେ ବାଟ, ଆଜି ମୋ ଫାଶରେ ଲାଗିଛ, ତା ହାଣିକି ଆଜି ଟୁକୁରା କରିକି ତୋ ମାଂସ ସବୁ କଅଁଳିଆ ମାଂସ ନେଇକି ଖାଇବି। ସେଇଠୁ ତ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଚାଲୁନ ଆଗ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା, ଆଗ କ୍ଷେତ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ସେଇଠୁ କୃଷକ କହିଲା, ହଉ ଚାଲେ। ସେଇଠୁ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଗ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଆଗ କ୍ଷେତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଉ କାଉ କ'ଣ କଲା, ହରିଣ ଭାଇ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୂଷା ଭାଇକି ଡାକିକି ଧରିକି ଆସିବି। ହରିଣ କହିଲା, ହଉ ତମେ ଯା। ସେଇଠୁ କାଉ କ'ଣ କଲା, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଇଲା, ମୂଷା ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, ମୂଷା ଭାଇ ତମେ ତୁରନ୍ତ ବାହାର, ହରିଣ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ହରିଣ ମୂଷା ବାହାରିଲା। ମୂଷାକୁ କାଉ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ଆସିକି ହରିଣ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କାଉ କହିଲା, ମୂଷା ଭାଇ ତମେ ଜମା ଆଉ ଡେରି କରନି, ଜମା ଡେରି କଲେ କୃଷକ ଆସିଯିବ, ଆସିଲା ମାନେ ପୁଣି ହରିଣ ଭାଇକି ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବ। ତମେ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ପାରୁଛ ତମେ କାଟି ପକା ଫାଶଟାକୁ। ମୂଷା କ'ଣ କଲା, ତା ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ତାକୁ ରଗଡ଼ି ମଗଡ଼ି ଟୁକୁରା କରି ତାକୁ ଫାଶଟାକୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ହରିଣ ସେଇଠୁ ଭାଡୁକି ଉପରକୁ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଆଉ କୃଷକ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କୃଷକ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ହରିଣ କ'ଣ କଲା, ମାଇଲା ତ ଯୋଡ଼ି, ଆଉ ଦୌଡ଼ିଲା ଆଗନ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ବିଲୁଆ ତା ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଉ କାଉ ଉଡ଼ିଗଲା ତା ବାଟରେ, ମୂଷା କ୍ଷେତ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା। କୃଷକ କ'ଣ କଲା, ମନରେ ଭାବିଲା, ଇଏ ତ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟା ଧରିଥିଲା ସେ ବାଡ଼ିଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଦୂରିକି ଏମିତି। ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଇକିନି ଯାଇକି ବାଜିଲା। ଯେତେବେଳେ ଢାଇକିନି ବାଜିଲା, ବିଲୁଆ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋଡ଼ି ହେଇକି ବୁଲେଇ ହେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଇ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିଆରେ ପଇଲା। ଗାଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ପାଣି ଥାଏ, ଉବୁଟୁବୁ ପାଣି। ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ବିଲୁଆ ସେଠି ଛଟପଟ ହେଇକି ମଲା। ବିଲୁଆ ଯଦି କପଟ ନ କରିଥାନ୍ତା କାହିଁ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସାଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା।
ଆଉ ସାଙ୍ଗ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗକୁ କପଟ କରିକି ମାରିବାକୁ ଗଲା। ବିଲୁଆ ଛଟପଟ ହେଇକି ମଲା।